المزار خليفة النبي بلا فصل أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب الأواه الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان ناشر العلم والقرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, सुन्नत और नफिल का एहतमाम फरमा लें ताकि नमाज जुमा मुकम्मल हो जाए। जो हज़रात किसी वजह से मस्जिद के चंदे में हिस्सा न लिए हों, उनसे दरख्वास्त है कि बकिया नमाज के बाद ज़रूर शिरकत करें। इस हफ्ता शहर में जितनी अमवात हुई हैं उन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, बीमारों की सेहत के लिए दुआ करें। हमारे बाज़ार के साथी हाजी अल्ताफ़ और हाजी अखलाक के भाई मोइन सेठ का गुज़िश्ता दिनों सड़क हादसा में एक्सीडेंट हुआ, उनके दिमाग में शदीद चोटें आई हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। किला गालिब नगर के मुख्तार अहमद की लड़की की तबीयत ख़राब है। सलीम मुंशी नगर के मोहम्मद हनीफ ड्राइवर की तबीयत ख़राब है, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। फ्रूट मार्केट के अशरफ भाई और अयूब भाई के वालिद दौलत खान ज़्यादा दिनों से अलील है, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। लोखंड बाज़ार के शरीफ शाह, इनकी वालदा की तबीयत ख़राब है, इनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। बिलखुसूस हमारे किला के मास्टर शकील अहमद, जो हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों में शुमार होता है, उनकी अहलिया का पैर का ऑपरेशन हुआ, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत आइन। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक, लम तुमल्लिकना मिनहा शैआ, फ़इज़ा फ़अल्त बिना फ़कुन अन्त वलियना वहदिना इला सवाइस सबील, वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन वद्दुन्या वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व तिजारतन लन तबूर। या आलिम मा फ़िस सुदूर, अख़रिजना या अल्लाहु मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अख़रिजना या अल्लाहु मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अब्दानिना व सलामति वल आफ़ियति फ़ी दीनिना व दुनियाना। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिल आख़िरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।